MP आगा रुहुल्लाह सईद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना बनाते हुए एक ट्विटर पे ट्वीट किया है और ये एक बड़ा पावरफुल ट्वीट है। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना बनाया और क्रिटिसिज्म का भी अब सामना उमर अब्दुल्ला को करना पड़ रहा है। इसमें सीधा सीधा आगा सईद रुहुल्लाह ने लिखा हुआ, ए कायद या तो उठो और आवाज़ बनो, यानी कि अवाम की आवाज़ बनो, या तो उठो और आवाज़ बनो ताकि तुम अपने कौम के काम आओ, यानी कि अपनी कौम के जो हकूक़ हैं या अपने कौम की तरफदारी करो, या एक तरफ हट जाओ, या तो फिर सियासत छोड़कर चले जाओ, चूड़ियाँ पहन लो, यानी कि बैंगल्स पहन लो, चूड़ियाँ पहन लो और पालकी के अंदर रहो, जिसमें दुल्हन को लेकर जाते हैं जो वो पालकी होती है उसके अंदर रहो। यह आगा रुहुल्लाह का बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट है जनाब। ये एक नई जंग नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर शुरू हो चुकी है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर एक इंटरनल जंग है। एक दिन पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग में से आगा रुहुल्लाह साहब ने वॉकआउट किया। हमने उसके बाद आज तनवीर सादिक से ये सवाल किया, मेरा इंटरव्यू हुआ, मैंने उन्हें कहा कि जनाब आगा सईद रुहुल्लाह साहब ने वॉकआउट किया। उन्होंने कहा नहीं ये सब बकवास है, उनके रिश्तेदारों में कोई एक शख्स था जिसकी सेहत नासाज थी, उस वजह से वोट कर चले गए हैं, अदरवाइज़ ऐसा कोई मसला नहीं है, सब ठीक ठाक है। लेकिन उसी मेरे इंटरव्यू के कुछ समय बाद आगा रुहुल्लाह साहब का ट्वीट आया और ये बड़ा ख़तरनाक ट्वीट है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को जगाने वाला ट्वीट है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की तनकीद के ऊपर एक ट्वीट है और ये आगा रुहुल्लाह साहब का बहुत बड़ा ट्वीट है। हम ये कह सकते हैं कि जब से हुकूमत बनी है तब से पहली बार ऐसा ट्वीट उन्होंने किया है कि जनाब उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला को अब सोचना पड़ेगा। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर एक इंटरनल जंग शुरू हो चुकी है और इसमें आगा रुहुल्लाह कहते क्या हैं, ए कायद, अपने लीडर को कहते हैं, ए कायद या तो उठो और आवाज़ बनो, यानी कि नींद से जागो और अपनी आवाम की वकालत करो, अपनी आवाम की आवाज़ बनो ताकि तुम अपने कौम के काम आओ, यानी कि तुम अपने लोगों के काम आओ। जिस कुर्सी का तुम्हें इस समय फ़ायदा उठाना है आवाम के लिए, उस कुर्सी का आवाम के लिए फ़ायदा उठाओ, खुद के लिए नहीं। या एक तरफ हट जाओ या फिर सियासत छोड़कर उमर अब्दुल्ला को कह रहे हैं आगा सईद रुहुल्लाह कि आज चले जाओ, हट जाओ, साइड हट जाओ। अगर नहीं कर पा रहे हो, अपने वादे पूरे नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ दो, लीव इट, ये आपके बस की बात नहीं है। फिर लिखते हैं चूड़ियाँ पहन लो, मतलब चूड़ियाँ पहन लो से मत मुराद क्या है, मतलब बाजों के ऊपर चूड़ियाँ पहन लें आप। चूड़ियाँ कौन पहनती है? चूड़ियाँ तो औरतें पहनती हैं, मर्द को तो मैंने आज तक कभी चूड़ियाँ पहनते हुए नहीं देखा है। चूड़ियाँ पहन लो और पालकी के अंदर रहो, जिसमें दुल्हन को लेके जाते हैं ना, जो वो पालकी होती है। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा दुल्हन को उस पालकी में बिठाकर कंधे पे कुछ लोग जो है वो पैदल सफ़र करते हैं, वो एक पालकी होती है। या फिर उस पालकी में जो है वो आप रहो। यानी कि आगा रुहुल्लाह ने इतना बड़ा एक पॉलिटिकल ट्वीट किया है, जिस पॉलिटिकल ट्वीट के बाद जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो हमें अफरा तफरी का माहौल नज़र आ रहा है। उमर अब्दुल्ला साहब का क्या रिप्लाई है इसके ऊपर वो तो एक अलग बात है, लेकिन आगा रुहुल्लाह ने यकीनन तौर पे उमर अब्दुल्ला की नींद को जो है मुझे लगता है उन्हें नींद से जगा दिया है, क्योंकि आगा रुहुल्लाह इज़ वेरी क्लोज टू उमर अब्दुल्ला। और हम ये नहीं कह सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला के वो करीबी नहीं है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला के बहुत करीबी हैं आगा रुहुल्लाह साहब। इलेक्शनों में आगा रुहुल्लाह ने बहुत मदद की उमर अब्दुल्ला की, आपको पता है। लेकिन आज वही आगा रुहुल्लाह जो हैं वो बड़े क्लियर और बड़े कट अल्फाजों में ये लिखते हुए नज़र आए हैं कि अपने लीडर के लिए कि ए कायद या तो उठो और आवाज़ बनो ताकि तुम अपने कौम के काम आओ, या एक तरफ हट जाओ, चूड़ियाँ पहन लो और पालकी के अंदर रहो। तो मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर एक इंटरनल जो लड़ाई है वो शुरू हो चुकी है। जो हम लोग आपको बताते थे कि आगा रुहुल्लाह साहब ने वॉकआउट किया है, कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन आप लोग कहते थे कि नहीं सब ठीक ठाक चल रहा है। इवन दो कि उस समय आज मैंने जब इंटरव्यू किया तनवीर सादिक के साथ, जो MLA जड़ीबल हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पुराने लीडर हैं, उमर अब्दुल्ला के क्लोज साथियों में से एक माने जाते हैं, मैंने उन्हें जब सवाल किया तो उन्हें बड़ा गुस्सा आ गया मेरे सवाल पे। उन्होंने एकदम से मुझे जवाब दिया, नहीं ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है, आगा रुहुल्लाह साहब हमारे साथ हैं और जो आप ये कह रहे हैं ये बिल्कुल हकीकत नहीं है। अगर ये हकीकत नहीं है और मेरा सवाल सच्चा नहीं था तो फिर आज आगा रुहुल्लाह साहब ने उस इंटरव्यू के बाद ये स्टेटमेंट क्या जारी किया है। और बड़ी हैरानगी मुझे तब हुई जब इन्होंने ये कश्मीरी ज़ुबान में लिखा, और उन्होंने कश्मीरी ज़ुबान में सिर्फ 2-4 अल्फाज लिखे हैं, लेकिन ये अल्फाज ऐसे अल्फाज हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला की सरकार को हिलाने में एक बड़ा काम कर सकते हैं। देखिए एक बात तो सच है कि आगा रुहुल्लाह सईद बहुत ऑनेस्ट
لیڈر ہیں, وہ بہت ایماندار ہے. انہوں نے وقتاً فوقتاً عمر عبداللہ کو نیند سے جگایا. جب عمر عبداللہ سوئے ہیں نا, عمر عبداللہ کے سر پہ آ کے یوں کیا کہ عمر صاحب جاگو, آپ نے 370 اور 35 کا وعدہ کیا ہے. عمر صاحب آپ نے پولیٹیکل ریزرویشن کا وعدہ کیا ہوا. عمر صاحب آپ نے اوپن میرٹ اسٹوڈنٹس کے ساتھ وعدہ کیا ہوا. جاگو نیند سے, اٹھو, اپنا فرض نبھاؤ. میں نے لوگوں سے ووٹ لیے, میں نے لوگوں کی جو ہے وہ حمایت کرنی ہے, میں نے لوگوں کے حقوقوں کی وکالت کرنی ہے, اور میرا فرض بنتا ہے کہ میں وکالت کروں. آغا روح اللہ بہت ایماندار لیڈر ہیں, اور آغا روح اللہ بہت آنیسٹ لیڈر ہیں. آغا روح اللہ جیسے لیڈر بہت کم ملیں گے اس جموں کشمیر کو, یہ بات میری یاد رکھیں, کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں. ان کی سیاست جھوٹ پہ نہیں ہے, ان کی سیاست جو ہے وہ حقیقت پہ ہے. اور میکسیمم آپ نے دیکھا کہ آغا روح اللہ صاحب ہمیشہ سچائی کی طرف جاتے ہیں. 370 35A یا باقی اور بھی کتنے سارے الگ مدعے ہوتے ہیں, ہر ٹائم آغا روح اللہ نے ان مدعوں پہ بات کی ہے. واحد ایک اکیلا ایسا نیشنل کانفرنس میں لیڈر ہے, میں مانتا ہوں جسے وہ لیڈر ہے وہ آغا روح اللہ صاحب, جس کی میں عزت کرتا ہوں, جس سے میں انتہائی محبت کرتا ہوں. کیونکہ آغا روح اللہ صاحب جو ہے نا وہ ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتے ہیں. جب بی جے پی اقتدار میں تھی تو میں بی جے پی والوں کے پیچھے پڑتا تھا, یاد ہے آپ, انہیں میں کیسے بگاتا تھا, یوں. آج جب این سی اقتدار میں تو میں این سی والوں کے پیچھے پڑتا ہوں اور ان سے سوال کرتا ہوں. یہی ایک جرنلسٹ کا بھی رول ہونا چاہیے, اور ایسے ایک لیڈر کا رول بھی ہونا چاہیے کہ اس نے اپنی پارٹی میں ایک عہدہ لے لیا, ایک کرسی مل گئی اور وہ تلوے چاٹنا شروع کر دے, اسے لیڈرشپ نہیں کہتے ہیں. وہ اپنے سی ایم کو, اپنے ڈپٹی سی ایم کو, اپنے جو ہے وہ باقی منسٹرز کو نیند سے جگائے اور انہیں کہے کہ ہم نے جو لوگوں سے وعدے کیے ہیں, جس پہ ووٹ مانگا ہے, اس پہ ہی ہمیں ووٹ کے بنیاد پہ کام کرنا ہے. دوستو آج کی بات میری یاد رکھیں, اگلے کل میں نیشنل کانفرنس کے لیے بہت مصیبت بنے گی الیکشنوں میں. نیشنل کانفرنس آج اقتدار میں آئی ہے, لیکن نیکسٹ الیکشن میں نیشنل کانفرنس کو بہت نقصان ہوگا, یہ بات میری یاد رکھیں. میں نے الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ نوجوانوں, اپنا ووٹ قیمتی اس کو دینا جو تمہارے ووٹ کی قدر کر پائے, اور میری اس بات کے اوپر کئی سارے نوجوانوں نے نئے چہروں کو موقع دیا اور نئے لیڈرشپ جو ہے وہ جموں کشمیر کے اندر آئے. آج میں کہتا ہوں کہ نیکسٹ الیکشن میں نیشنل کانفرنس کو نقصان پہنچے گا, یہ بات میری نوٹ کر کے آپ رکھیں. فی الحال آغا روح اللہ صاحب جو کر رہے ہیں وہ عوام کی بہتری کے لیے, فلاح اور بہبودی اور ترقی کے لیے کر رہے ہیں. اور آغا صاحب کبھی بھی جو ہے وہ سر جھکانے والوں میں سے نہیں ہے, وہ ہمیشہ اپنے عدل اور انصاف کی لڑائی لڑنے والوں میں سے ایک ہے. عمر عبداللہ کے لیے مشکلات بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے, عمر عبداللہ کی سرکار کے لیے مشکلات بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آغا روح اللہ نیشنل کانفرنس کا ایم پی ہو کر نیشنل کانفرنس کو کرٹیسائز کر رہا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ آغا روح اللہ بہت ایماندار لیڈر ہے, جو اپنی عوام کی وکالت کرنا جانتا ہے, جسے عوام کی وکالت کرنا آتا ہے, اور جو عوام کی وکالت کرنے کو اپنا ایک فرض مانتا ہے. یہ ہے آغا روح اللہ. اب عمر عبداللہ کو انہوں نے سیدھا کہا, یا تو ہٹ جاؤ, یا چوڑیاں پہن لو, یا پھر پالکی میں بیٹھ جاؤ, یا اپنے عوام کی وکالت کرو, اپنے لوگوں کے حقوق کی لڑائی لڑو. تو میں ایسے نیتاؤں کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو عدل اور انصاف کے لیے لڑتے ہیں, جو ظالم حکمران کے خلاف لڑتے ہیں, جو ظالم حکمران کے آگے سر نہیں جھکاتے ہیں. میرے دوستوں بات یاد رکھنا, جب بات انصاف کی آئے گی نا تو سر میرا کٹ جائے گا, لیکن سر کبھی نہیں جھکے گا, یہ بات یاد رکھنا. یہ سر صرف میرے اللہ کے آگے جھکا ہے, اس کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکا ہے. بھلے لاکھوں مصیبتیں آئیں, کوئی کام نہ ہو, در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں, منظور ہے, لیکن تلوے چاٹنے سے بہتر ہے کہ اپنے عدل اور انصاف کی لڑائی لڑیں. ایک چھوٹی سی رپورٹ عامر سہیل کے ساتھ.